ऊपर ऊपर जाके मैं एक बंदा को देखा, मैं एक बंदा को मार दिया। ठीक है, तो फिर मैं मेडिकल मार के या भाई दोनों साइड से मुझे मार रहा था। तब मैं बचकर मैं इस टैंकी पे घुस गया था, घुस के मैं बच गया। हाँ, फिर यहाँ पर मैं जा रहा था, तभी इस साइड पर बंदा दिखा, तो बंदा को मारने में जा गया। तो बंदा को मारने जा रहा था, तब मुझे मैं माइंड बसा दिया था, तो ये बंदा मरने के लिए तैयार था, तो मैं इसे मार दिया, इसको भी मार दिया। मेरा अभी 4 किल हो चुका है। यहाँ पर देखो, इसको भी। भाई तुम लोग इस लोग को कर सकते हो। यहाँ पर मेरा 4 किल था, 6 किल की। यहाँ पर मैं माइंड बचाता था, उस माइंड पे जो बंदा मारा था, उस माइंड पे बंदा मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया, साइलेंसर लूट लिया। साइलेंसर को मार के मैं ड्रॉप के इधर जा रहा था, ड्रॉप लूट गया। तो मुझे कुछ नहीं यार, बंदा नहीं था, तो मैं घूर रहा था। तभी मेरे साइड पीछे पे एक बंदा दिखा। ओ भाई, मैं इसको लाल मार दिया, रेड। हाँ, তো আমি যাচ্ছিলাম। তারপরে এখানে একটা বান্দা দেখতে পাই, তো বান্দাটা পালিয়ে গেছে। তো আমি এই সাইডে একটা বান্দা দেখতে পাই, বান্দাটাকে তোমরা লক্ষ্য করো। হ্যাঁ, এই বান্দাটাকে আমি বুইয়ার শেষে মারবো, বুইয়ার সময় মারবো, বুইয়ার সময় মারবো। তো আমি এখানে পালাচ্ছিলাম উলাল ফেলে। গাড়িটা চাপার আমি প্রচুর চেষ্টা করেছি, তো আমাকে বান্দাটা মেরে দিয়েছে। তো আমি আমার রিভাইভ হয়ে নামার পর আমি মানে লুটবো, আমি লুটার খুব চেষ্টা করেছি, যাই তাই করে আমি লুটে নিয়েছি। তো এখন যাচ্ছি ফ্যাক্টরিতে, আমাদের লাস্ট জুম হবে, তাই জন্য ফ্যাক্টরিতে আমরা চলে যাচ্ছি। ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার পর আমরা এখানে আমি একটা টাইমের ফেলে দিলাম, টাইমের থেকে আমি গুলি নিলাম আর মেডিকেট নিলাম। তো এখানে একটা বান্দা ছিল, বান্দাটাকে মেরে আরেকটা বান্দাটাকে মেরে দিলাম। তো আমি এখানে মাইন্ড বসে দিলাম 3টা। মাইন্ড বসার পর আমি এদিকে যখন আমি মারছিলাম, তখন ওই সাইড থেকে বান্দাটা এলো, মারছিলাম আমাকে, তো ওকে মেরে দিলাম। তো একটা গাড়িলে বান্দা আমাকে 18 ড্যামেজ ছিল ভাই, 20 ড্যামেজে ওকে মেরে দিলাম। তো এই লাস্ট বান্দাটা আমাকে মেরেছিল প্রথমবার, তো এই বান্দাটাকে মেরে আমি বুইয়া করিলাম। তো দেখা যাচ্ছে নেক্সট